श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् पुलस्त्य उवाच। एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामिभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेता वैष्णवं पञ्जरं शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। सारङ्गमादाय च धनु रस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञसूकर। चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन्। वैजयन्ती प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजिता। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते। करशीर्षाङ्घ्रि सर्वेषु तथाष्टबाहु पञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तमम्। एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महन् पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायने द्विजोत्तमम्। नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्।